aluhi sarpu aki hai kaching hon nai litum 6 ST parliamentary constituency MP Omosing Kisu alang li penle jumesen balaso kuthak pading jir nang kode henda sir pading jir penang tanang kode tum kaddo o yakan sami labang so witch hunting labang so awareness program lo chetong rapet mate wang rapet Karbiang Long Autonomous Council EM ake hai rite singhi ya penil tum long dak nang chetong dun nagari committee labang so thana dipu thana nagari committee labang so chairman Madhopura penil tum long dak nang chetong dun additional SP dole ake hai lapen ke dipu ladak Ausia ke hai Joseph lapen ke ilitum long dak nang chetong dun ilitum long ladak ke thekeding katu jorsong pi pencheng lo lapen ke barna rong phar pencheng lo lapen ladak ilitum arong agambra Krishno ingling pencheng lo lapen ke lake kaita a program tinalong sitame lake flutunde nangli tumarong pen lata bolo pamen nge chini bo nang tu ma chini ne bolo bu se chini Dilip Singh be bu chini ne la kom modi nge chini ke lasi lapen ke ili tumlong da jase met pet bang ke kachirok tok nai bang la dai ni wedi ini lapen ke ladak la chota kali daini chota kali lo elitum jasemet peta bangke H program HIV program sitame along cherok tok penitum donai lapen love jihad labang so program sitame elitum along sitame kachingwai kacethan donai kewang cengabang la pinia bang ni lidak kewang pening arong piklo kewang cenga bang ke ni panang kiring leng arong gali tiring leng arong budi amena plek je ne karju rong ceng tiri ing leng arong pu kewang ceng lo ni bolo bang cici na di piklo ta kewang ceng lo da boilo la pen ke kewang pening arong piklo di karbi along ejang tong along etilia rong kuan akimini nang litum non anta ho pisar tum ke ekang thing pitahai ko kali badadi madhopura pure bekte iman dharna e itili gosto kiman bosor hobo kothal gosto kiman bhal ho di kiman bosor hobo kali budha engapala am gos lai ka dobwe nang litum non an pini arni anta nang litum biwe kali budha kisar dulu biwe lapenga aprang ilitum rong rup kacikim aprang ilitum ahoma saban epiloma rong atharwe rong ajang thong rong lo bolo tete ang phar tido pen atheso pen katok we hok kemen ansidame rong atum chingwa rapsar si katok we ekdom pamen papka pola si lik pen se katok we aton tita chathakrai titi kali utha ili tum lason mati aku ko bang aton tita chathakrai ti ta no na bangke no bang chelar to bangke Rada tuma tharwe rong rada tuma yang thong rong lu ulote ang tha ro pun se pahin we ti kali mutha athi sota pang tang long li aba mo cholong kun tam te lo kali mutha pen ke nang li tum ka chini nai bang la pahan lo aprang ge ili tum la north east e naga tum punoi mijo tum punoi lato bangke akhai masi latong ke khep hantar pulo lato man munit ko anuma pathi laso nok pia phamsi rata tum ta amane peng ti pun ini lo phir bangke british atum nang cherai de da phike munit ke pathi ke murderer nang inu no muni pa pathi de ta laga murderer
Lapana bang a punishment dulu. Talata ratatum cingki cethan. Abatai meeting dopen ya dopen. Head hunter atum ta. Nona bangke head hunter man medal. Munit pati kedalo non bang. Lason dak taksi sorkar pen ke patik pon ladak do. Ye tum social issue. Homas pen labangso issue to ansitame. Aron ke patik pon do. Aron ke patik bangke lapuhan lo. The Assam Witch Hunting Prohibition, Prevention and Protection Act 2015 na ting lo kolon pe mane aphanyo si daini puka prosar ansitame di nangli tum 50,000 to 5 lakh puja fine pinai lapen 2 bosor to 7 bosoran bangke jail ta do nai yolan lo ka prosaran ta kaningyan ta lapen itu marong long si ini lason ka cethan dulu pulo tante lason si cethan prai pulo tante ilitum long ladak DC office tado SP office tado police atum long si nanglitum pachini dam nang ko lapen Karbiang long autonomous council tado ladak si nang pachini nang po lapen ke Karbiang long lapen Bodoland ke to record ateng lo tante 32 bak 2022 pen 2024 abangke Karbiang long Bodoland ke 32 thongke prahini labang so akes tadu pini pu iem retailing here constancy long ta thangadong pen munipiti lo wana kisung di mo pen ta than ga shopping so to mangan ne pon elo so alo de ta to siketu la chota gali nilita nonta MEC ki bom lang singhason MEC constancy ta la son daini hoita putul ini lo ke pati la ta non anda akes plain un edut un egai di sobaya la nasi la sonta ilitum ke kam ke claim chota kali ya semet ke tum bodo akhai long Karbi akhai long kom hai lapen ke ti tribe atum hai adivasi atum long si la besi labangso daidi labangso along bangke bisi kacethan lapen angli tum kado weta arjulong ta haipo biru bala rabha laphanta rong na sorthut pangamat daini pu bensi ke pathi pu amasi police atum le dun rok lo amar laphan ke pejok rok lo engel la solu somasi kadok kawe rong bethe pathata alang li golpara penteng lo kokora char penteng lo kadok kawe ta alang si prosar ponlo lapengel labang so aloso Padma Shri Award 2021 ningkan sitame la longpon Padma Shri Award lapengel alangli National Peace Prize nomination ta lata longpon lo lapengel honorary doctorate 2015 ningkan lapeng Guwahati University pen alangli than pipon lo Dr. Birubala Rabha busi cetok social labang sokam homa sakam raso ke klema yo ni lo rasi soarlo tum lapen ke rong rup kadok we adon tin jong si me ponsen lo pulu tangte ilitum ahoma jong si mesen lo pulon te adon tin ta me ponsen ko lama lapen ke nomlo apir the bange chalar piglu apranga son galilo chela pini nili isi a example nang than ko ho kohora kajironga na he isi inglong ing tu pigdo enga hola da mondir do lo enga hola so mondir abang ke latso arlong abang dak aber inut mondir kim do ho so arlong wan nai
engkau pramun ke hang abang ke lake Karnataka pan sih hang Brahmin apa pujari pan ke hang ke hodak pen engkau inglong itu ipik loh so arlong wan nih lapian lada bang ke puja kari nih palam amasi engkau anglong itu ipik loh engkau holadat kacep bat dampel labang so pujari bang cewai jual engkau itu Karbi Hindu atau Nepulo Karbi atau lo Hindu atau kadok kawe pada Okhomia kadok kawe atau Sepulo daga arnam supik positif lo builo engkau hoda ke dharom daga cedai saidi amasi engkau daga arnam supik aja ini si lapang so arlong pu arum ponji masih so pujari kedang nang thilo lo aku hola daga ধর্মটা কাপড়ে কাপড়ে কা ধর্মটা খ্রিস্টান তুম পুছলো লাকে হাই প্রেসার মা স্ট্রোক তে মাজি ছিল বুইল হয় আর নাম কিছু পটং ছিল নে মতে হাই প্রেসার লাবাং সো স্ট্রোক পটং ছিল না তা পূজারি থিলং পেন লাসে ওলা এলি তুম কামা থাপনা লিং লাম lasi ladang rong bangke ning cecep lo lapen nangli tumarong bang pen iri ingleng arong wang pen Krishno ingleng gangbura pandai cetong lo ning arong lo lapen ke ladang bangke ni ke wang cheng lo ke wang cheng per jo yang thong arong lasi non wall environment day June 5 tarik ke ni daksi wang ni daksi wang po ting pi teng prang itum epon na lapen lahai ting pi teng prang along an hitame ke cheng pen nila forest department kadok we nitum kadok we ladang wang pen lai jo nang litum saini i hi son kadok we saini hi pon na dei jok bodi lapen ke nang litum dong si niliphan hukum nang pilo pulon nate lata bangke ni MP sab ni methang arong busi ni che dok pon dem isum ke boy kadok we setame nangli tung kaching wai long nangli tung along ni li that dulu ngape no nangli tung memorandum nangli pidundo 3.75 meter lagi Indian Road Congress labang so proper drain system la nangi pulo lapen ako isi bang nangi puthe construction of boundary wall with gate and set at Rongkera Club. Lasitame lapen installation of street light in village area lapen drinking water. Iju nalang di iju nalang le mesen lo dante kisu kiun edai ngar. Nasi non la jasemet peda bangke ilitum lahai kadong we nang litum 4 point. Son pli labang so memorandum nangki piduna long sitame Karbi Anglong Autonomous Council long lahai kadok we kepading pon edi phan nili CM sar lapeng konsa na IM atu phanan sitame nili than pachini pon po lapen annual action plan long kepading pon ye phan nili claim pon wek po busi nang litumang no nang cecak dei lasi litum ahoma jong se mesen lo pulot deke ladak pen mesen IS officer dopo IPS officer dopo ACS dopo engineer kadok beta lasi ili cuma homas mang mesen ni turpak lason si turpak nai lapen ke ili cuma chief minister Dr. Himanto Biswa Sharma lapen ili cuma CM sir Dr. Tuliram Ronghangka kai kia mata ke pacing turja phansi besi nang litum kadok beta uruno doita longkon elo kadi uruno daita komama ke long le antar la gangbura dolo la pela tingkreng rong pite to la phanra dan e uruno doita sel he gudo poisa ta di sikai sisi kali a group of angale abang pi phanse gidi suri kep kali butha dei tapi no na bang ako nang litum Himanto Biswa Sharma phan ako chief minister bonai cholo Chief Minister bonai tupen nang litu mane ingkara phopho lapen suri phokep batangka ta longkon ko ana kerap lo nei ngasi nari shakti suarlo tumasik tang kon paprang rapet nai viksit bharat
Cing thu rapet nai paprang rapet nai. Acing thu rapet nai bangga Christian puno Muslim puno Hindu puno Buddhist puno Jain puno Judaism puno katok rabi itum cing thu rapet nai. Lan cho takali so arlo pen so pinso da cing thu rapet nai. So arlo tu ke so pinso atum pen asal bo nang pa phit dun chat. Lasi ke pacing thu ramo pangbara pet di pa yo di sok so arlo men pen di sai de ingle kalama. Ni ta hoda lirok se kecini. La pengenon nang litum ladak da self help group kadok we do kedi. Self help group dulu pelote self help group punoy joint liabilities group punoy la kadok we choklem choda mamu. Kadok we se me nilita central government pen holadak petroleum minister pen da mesen la si CSR fund kadok we pen kita me nang litum ladak nang pali ifan ni da puri pun ta ke the scheme pusitame la Karbiang Long autonomous concept dolo la pen Assam government dolo la ancho ta kai tung char happy puno uche pi puno ka do we tum pata kuru sar man suri kep pipo koi man to bisosal manak taralang so anglo kopilo putu anong achiklo jonwa suri sisi pipo suri kep pilo suri krehini lo no ba ke long pon kali lana ke cing hon la pengke Narendra Modi ili tum phan la al senang cing hon pon ili tum travel la tum phan paching thur jang hai 100 कोटी गली 200 कोटी गली 80,000 कोटी से ठीक ठीक 80,000 crore ini lo travel la tum phan hai travel tum phan paching thur jang hai 80,000 la si non la ke wang tiani sitame la dagarong sitame la son daini hoita penene pualam bange kachethana na lage jail 49,000 से 5 लाख तक फाइन देना पड़े la pe nolom adi bange tu jo jai ke chok chelu chong hong po ka bange chok chelu anu tin same choklem pro nan tangka maha kadok we sitame nonge ikipi bang welo doma kutha itum cepat duk nan ko ilitum cibirti nang ko laso paisa pensi ilitum cepat cana lasine kaike mata puberty anutin adon ahem jame hak chupang reng nei bi chupang reng nei wo chupang reng nei di ke la phak bi wo bang la ke emergency phando tong se ko da phando tong se ko phan non mat so that kulo da hospital ponji kulo de sur ke ba paisa nei kulo thakte hage jon jor de lo ne chok ma de galong di haro phosi nai bola de wo joni jor de lo de to bhara ka to we pen chok de kali di la se phak ta chopang reng nei bi de chopang reng nang ko la pe wo da chopang reng la ka emergency phan lo la se immediate aphan ge la kheti dai tum claim nang po organic ka kheti la pe ge la phak bi abang la ka emergency phan ano de sum se lo nong itu nge dom inuwe na mune pansi choton prong atap sari paji penon de CM sar hem lo Dr. Tuliram Romhanga sor na ne school fee beta hoda ko na ne so de hoda ko asal ra anu din ke dam phanta ar ariang se ke padam de mat kali Karbiang Long ke la ke litum arna mason nane chebo yuta ulen sone de puni ke banji de galu road hem base that yati tanang pachi so that une that musudame la dakpen dengan tangka maha kadok weta lagi non angel ji June 15 lo de nelitum dakwan ko la pen la soprak tingkreng da ko madhop data do ko rite singhi la pen nelitum dak police la hai kadok we di office pen konsil pen kadok abi sitame ilitum cerap rapet la dagabang palang mesen dak doke de asilan pensi ililam the kan hinge inton doglo muke bangliar ni ilitum nili pinila Krishno ingleng la bang so mobile number phone ko yat ko nitum kaike mata juga doel de lam pensi nili re homni chat pen kardom la pening sampik lo kadawe nang itu macet tong kardom